छात ऊपर एडी की गोटे चालुजी एडी तू लाइटा बंद कर, से लाइटा बंद करनी बोलबम आसला परे मते जणा पइला जे मोदेर अछि बोली श्रावण मासर श्रावण मासर भाई तापरे होची तापरे होची गुणिया कतरी गल झाड़ेलु झाड़ेले किंतु आछि देहरे माने से मुसलमान में कोन की भूत झाड़ा एडी भी एडी पूरा लाइन है के जीवे एठी लाइन है जी गारे जे भी मरन सब एठी बोतन एडी बोतन ना एबे फूल चंदन दिया होजी रे आपण मान देखि पारुथबे सेपट रे हमर मार्केट चलची किंतु देखंतु ए शटर गोटे खुला नै एठी सब बंद अछि काहे कि ना एठी पय कामेला एठी पय एठी जे भी दुकान देछन के टिस्टनरी हे गाइस जय जगन्नाथ आम अबिका जो जगह को आसु बहुत डेंजरियस जगह आ एठिकार लोक कहते जे एठी भूत भूत बाहरती ए भाई निजे शिकार होइछन्ती एठिका जगह तांकर एठी गोटे दुकान अछि देखि दियंतु जानले कि स्टेशनरी दुकान अछि आ ए जगहटा ना होची लक्की छक आपण माने समय जानथिबे सेपट होची पंचायत ऑफिस अछि आ सेठी गोटे स्कूल भी अछि आ ए भाई को कहया कथा एठी किछि भूत देखिछन्ती माने किछि आत्मा देखिछन्ती कोन देखिछ भाई टिके कहला आत्मा देखि माने मु थरे आस्तिली राती रे 9टा बेले वर्षा होतला वर्षा हवा तो शटर खोली जी पहिला गोटे पछरे गोटे कोंटे मु एते नजर करली नै फेर तळे नइजी फेर बुझी पहिला गाड़ी स्टार्ट हेइ गछि किंतु मु जतल सेकंड टाइम पड़िला भयभीत हो गेल भयभीत मु आगुरु जानिथिल ना जे जगह अछि बोली फर्स्ट टाइम ता भयभीत हो नथिल सेकंड टाइम जतल पड़ला भयभीत हो गेल हम देखो आछि ना किछि नै आ ये माने मु सेठी सब दुकान खोल जे एपटु पहिला पर हां एडु पहिला पर मु कहनी ए जगह रे अछि बोली जगह भाबंतु ए जगह रे अछि बोली जानि छी ना फिर सेकंड टाइम हां सेकंड टाइम फिर जतल नहिजी फिर पहिला सेटु मु टिके भयभीत हो गेली भयभीत होला पर तापर तो बोलबम बुझिबा तापर दिनु बोलबम गली बोलबम आसला परे मते जणा पइला जे मोदेर अछि बोली श्रावण मासर भाई तापर होची गुणिया कतरी गल झाड़ेलु किंतु आछि देहरे माने से मुसलमान में कोन की भूत झाड़ा मुसलमान बोली कहंती बोली मु जानि छी ताला आगु का में जिबा देखिया देखिनादी तार सब आविर्भाव हुए जेमिति पड़ीबा साइज 17 मो पूरा रूम टांकु सेबला किछि हुए बोली ए जगह को राती 9:30 10टा परे भी आसन दिन एपट एरिया सेपट गाइस गोटे मार्केट भी अछि आपण माने देखि दियंतु बुलै दियंतु जानले कि राती 10:30 11टा भितरे ए मार्केट भी अबिका ऑलरेडी 12:30 ऊपर हेइ साइलानी तारी पई मार्केट चल आपण मान देखि पारुथबे सेपट रे हमर मार्केट चलची किंतु देखंतु ए शटर गोटे खुला नै एठी सब बंद अछि काहे कि ना एठी पय कामेला एठी पय एठी जे भी दुकान देछन के टिस्टनरी समस्ते देखुछन सुनछन सब जांक दुकान भी बड़ा पड़ला सब जांक दुकान भी बड़ा पड़ला एटा होची काठर फर्नीचर मोर होची लेडीज कॉर्नर सेटा होची प्रातंजल तापर होची सीमेंट दुकान होची तापर होची से अधा बागा होजी हेइनी से काम चलती चलो हम आगु को जिमु गाइस आपण माने देखे मु सत्य घटना आ चलो जिबा देखिया किंतु बहुत खतरनाक जगह सतर मते भी धियो पूरा रूम टांकु रुची एपर्यंत अभी 12:30 ऊपर हेइ साइलानी चलो कुकुर भी साउंड आछी ना पूरा अलगा पर साउंड भी आछी हम अभी आछु कया गले 5 जण 5 जण से घर गोटे अछि ना सेठी एठी एटा हला समाधि एरिया समाधि को वाले भलो जगह नै समाधि कोठी आगर अछि ना पूरा मसाणी कया गले एटा कोन गडियाडी आ गडिया पानी जमी जाय वर्षा पानी ओहो एई पोटा बोले तन्ना एरिया रे सत्तर मते भी एई पोटा से पोटु देखिन हां गछुरा एई जो ना ताळ गछटा देखिन ताळ गछरे एटा कोन माने ताळ गछरे एटा कोनडी कोनडे ए कळा कळा डी एटा कोनडी इरेसा ला कोने बसची ना को जुंगन ओटो एटा कोनडी देखिया ना सेटा किछ ना चल चल से घर भीतर को आसन टिके घर भीतर जिया देखिया घरडा पूरा तो हिजी भयंकर हिजी से घर भीतर जाई हबो ना किछ आ रो घोड़ा मन से घर भीतर गले किछ रिस्क अछि कि ना एपटा स्कूल डा ना एटा आगु घोड़ा बंधा घोड़ा खावला एइडा इरेसा तले खतरनाक एरिया ना सियाडू का में जाई परिया ना एइटू खाली जाई हबो समाधि अछि ना करे 10 आन देखि ताले एटिया लोक ठीक कोजन मते भी काई कहला छन छन लागुची आ एपंदा मु माने ठीक से माने ये लागुनी मते कंफर्टेबल लागुनी ए भाई जा कोजन सत्य लागुची सत्तर लागुची सत्तर जागा उरा पूरा हेजी से गया पूरा एरा किछुटा घर अछि फाका ना पूरा
রাস্তা কোণে ବି ସମାଧି এই পটেରେ না আরে এসটি এই ହଁ 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 ইরে ভাই ইরে কোন বে গাইস দেখନ୍ତୁ পুরা সমাধি পুরা ପୋତି ହେଇଯାଇଛି ବୋଧେ ছোট ছোଟ ସମାଧି ନା ପୁରା ଚାରିଆଡେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସେପଟକୁ ମାନେ ସେପଟକୁ ଆହୁରି ଅଛି ଜୁମ କରିକି ଦେଖାନି ଜୁମ କରି ଟୋଟାଲ ଦେଖାନି ଇରେ ଭାଇ ପୁରା କଣ ବେ ଇଏ ବାବୁଲୁ କଣ ଦେଖୁଛୁ ନା ବେ ହଁ ବା ଦେଖୁଛି ଆଉ ସିଆଡେ ଅଛି କି ମାନେ ଏଟା କା ସମାଧି ମାନେ ଏଠି ପୁରା ଲାଇନ ହେଇକି ଅଛି ବେ ଏଠି ଲାଇନ ହେଇଛି ଏଠି ବୋତଲ ନା ଏବେ 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 ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ଦିଆ ହଉଛି ରେ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଅବିକା ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ବି ଦିଆ ହଉଛି ଏ ଜାଗାରେ ସବୁବେଳେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ଓହୋ ସେ ସ୍କୁଲ जाना ଇଆଡେ ପଳେଆ ଅବିକା ଅଲରେଡି 12:30 ଉପରେ ହେଇ ସାରିଲାଣି ନା ଆମେ ସିଆଡେ ଯିବା ସେ ଘରଟାକୁ ଦେଖେଇବା ଆଗେ କାହିଁ କହିଲ ସେ ଘରଟା ଭୟଙ୍କର ଡର ଲାଗୁଛି ପୁରା ଚୁପ ସାଇଲେଣ୍ଟ ପୁରା ସାଉଣ୍ଡ କିଛି ଶୁଭାଉଛି ନା ବାବୁଲ ସାଉଣ୍ଡ କିଛି ଶୁଭାଉଛି ନା ଏଇ ଆଡୁ ସେ ଭାଇଙ୍କର କଣ ସେମିତି ଯାଉଛନ୍ତି ପୁଣି ପଳେଇ ଆଇଲେ କି ନା ପୁଣି ପଳେଇ ଆଇଲା କିଛି ଇଏ ଅଛି କି ପୁରା ଚୁପ ପୁରା ସାଇଲେଣ୍ଟ କିନ୍ତୁ ଯଦି ସାଉଣ୍ଡ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଶୁଭାଉଛି ଆସୁନ ସେ ଘର ଭିତରେ ଯିବା ଏବେ ଛନ୍ଦି ହେଇଯାଇଛି ଗେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ଆସୁନ ଭିତରକୁ ଯିବା ଗାଇସ୍ ଏବେ ନଡିଆ ଗୁରା ଉପରେ ଠିକ ହେଇଯାଇଛି ନଡିଆ ନେଇଯିବା ରବେ ୱେଟ୍ ଭିତରୁ ଫାଷ୍ଟ ଯାନା ରହିସା ଡରୁଛ କି ଆସିବ କି ଡରିଆରେ କିଛି କଥା ନାହିଁ ଆସ ମୁଁ ବି ଡର ନାହିଁ ବିଡିରେ କଣ ପଡିଯିବି ଏଟା କଣ ବେ ଛାତ ପଡିଛି ଏଇଟା ହୁଙ୍କା ହେଇଯାଇଛି ଯିବେ ଏଇଗୁରା କଣ ବେ ଗାଈ ସେ ଏଠିକା ଗାଁ ଲୋକ କହିବା କଥା ଏଠି ଭୂତ ଏ ଘରକୁ ମାନେ କରେଇ ଦେଲାନି ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଠି ମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ କାମ କରେଇ ଦେଲାନି ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଘୋଡାଶାଳ ନା ଗୋଟେ କଣ ଏଠି କୁହନ୍ତି ଏଠି ମାନେ କରାଯାଇଥିଲା ଦେଖୁନୁ କଣ ହେଇଛି ଇରେ ଭାଇ ଇରେ ଭାଇ ଏଗୁରା କଣ ରେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସବୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁନି ନା ସେ ବନ୍ଦ କରିନି ଗାଇସ୍ ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣି ପାରୁଥିବେ ଛାତ ଉପରୁ ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ଆଇଲା ଭାଇ ତମେ ଜଲ୍ଦି ଆସିଲ ଏଠିକି ଭାଇ ଏଇଠିକି ଆସନ୍ତି ଛାତ ଉପରେ ଏଇଠିକି ଗୋଟେ ଚାଲୁଛି ଏଇଠି ତୁ ଲାଇଟଟା ବନ୍ଦ କର ସେ ଲାଇଟଟା ବନ୍ଦ କରିନି ସେ ଲାଇଟଟା ବନ୍ଦ କରିବ ସାବଧାନରେ ଶୁଣିଲ କୋଉଠୁ ସାଉଣ୍ଡଟା ଆସୁଛି ଛାତ ଉପରୁ ଆସୁଛି ପୁରା 2 ମିନିଟ୍ ଠିଆ ହୁଅ ଜଣା ପଡିବ ସତରେ ନା ମତେ କିନ୍ତୁ ତମେ ଭାଇ ତ ବାହାରେ ରହିଲ କଣ ବେ ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି ବି ଘରଟା ଦେଖିନି କଣ ହେଇଛି ଦେଖୁଛୁ ନା ଚାଲ ଏଠୁ ବାହାରିକି ଚାଲ ଏଠୁ ପଳେଇ ଚାଲ ସେପଟ ଘରଟା ଦେଖିଆ ଇରେ ଭାଇ କଣ ନାହିଁ ଆଉ ଏଠି ଲୋକ ରହୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି ରନ୍ ବୁଢିଆଣୀ ବସାଟା ଦେଖିନି କେମିତି ହେଇଛି ଖତରନାକ ଦେଖା ଯାଉଛି ଏ ଜାଗା ଗୁରା ବୁଢିଆଣୀ ତ ପୁରା ଅଲଗା ଟାଇପ ର ସିଂହ ବାହାରିକି ପୁରା କଣ ହେଇଛି ସିଆଡେ ଜଙ୍ଗଲରେ ସତରେ ଏଠି କିଏ ଭୂତ ମାନେ ଅଛି ଫାଇନାଲ ଏଠି କିଏ ନାହିଁ କିଏ ଗୋଟେ ଅଛି ସିରିୟସଲି ଚାଲ ଆମେ ବାହାରକୁ ପଳେଇବା ଚାଲ କଣ ବେ ଆବାଜ ହେଲା ବାଳ କି ସାଉଣ୍ଡ ବେ ଗୁରା ଚାଲ ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସ ଏଇଟା ବୁଢିଆଣୀ ବସାଟା ହଲୁଛି ଇଏ କଣ ବି ନା ବେ ଏଇ ଦେଖ ତଳେ ହଲୁଛି ଦେଖ ତଳେ ଦେଖ ହଲୁଛି ବର୍ଷା ବି ପକେଇଲାଣି ଚାଲ ଏଠୁ ବାହାର ବର୍ଷା ଏଇଟା କଣ ଟିଭି ପଳେଇ ଚାଲ ସିଏ ଭାଇ ପଳେଇଲେଣି ସେ ତାଙ୍କେ ଭାଇ ସେ ଡରିକି ପୁରା ପଳେଇଲେଣି ସେଠିକି ତ ଚାଲ ଭାଇ